अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी के साथ हमारे मामलात कैसे होने चाहिए। एक भाई ने हमसे बार बार के देखिए फ़ोन पर ये पूछा है कि हमारे सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी वालों के साथ में कैसे के देखिए ताल्लुकात होने चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों में यानी हमारे हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों में उन भाइयों के साथ यानी सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी वालों के साथ बड़ी सख्तियाँ के देखिए बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि अताए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुफ्ती कलीम हनफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी से किसी ने फ़ोन पर ये पूछा था, क्या सुन्नी दावत इस्लामी या दावत इस्लामी वालों को मस्जिद से निकाल सकते हैं। इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक जगह पर ऐसा हुआ है कि मस्जिद में जब दावत इस्लामी वाले नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मुफ्ती कलीम हनफी साहब क़िबला ने जब ये बात सुनी तो आप भड़क गए और आपने कहा कि वो कौन बेवकूफ़ आदमी है कि जो इस तरीक़े से कि देखिए उनके साथ व्यवहार कर रहा है। इस तरीके के मामलात से मुफ्ती कलीम हनफी साहब बहुत ज़्यादा के देखिए गुस्सा हुए और आपने फरमाया, क्या वो सुन्नी नहीं हैं जिनको मस्जिद से निकाल रहे हो, क्या वो मुसलमान नहीं हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने दावत इस्लामी वाले या सुन्नी दावत इस्लामी वालों को गुमराह कहा है और ऐसे ही हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने दावत इस्लामी वालों या सुन्नी दावत इस्लामी वालों को काफिर कहा है। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ और आखिर में हुजूर ताजुश्शरिया का जो ऑडियो क्लिप है जिसमें आपने के देखिए आखिरी बात कही थी वो भी सुनाता हूँ और साथ ही हुजूर मुफ्ती कलीम हनफी साहब का भी क्या देखिए वीडियो ऑडियो आपको सुनाता हूँ। वीडियो को क्या देखिए मुकम्मल देखें। देखिए, हुजूर ताजुश्शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेशक किसी मामलात में ये कुछ वजूहात को लेकर के दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी वालों से इख्तिलाफ ज़रूर रहा, लेकिन आपने किसी भी मौके पर सख्त लफ्ज़ों के साथ क्या देखिए उनकी तरदीद नहीं फरमाई। हाँ, आपने कभी भी क्या देखिए उनको ऐसे ही आपने कभी भी उनको न गुमराह कहा न काफिर कहा। आपने हद तो ये है कि हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक ऑडियो के अंदर दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी वालों के लिए आपने जो है दुआइया कलिमात भी अदा फरमाए हैं। वो ऑडियो मैं आपको आखिर में के देखिए सुनाता हूँ। ऐसे ही हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लाहु नूरानी ने आज तक दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ कोई फतवा क्या देखिए नहीं दिया। आपने कोई बात नहीं कही तो फिर ये क्या देखिए क्या मामला है। बहुत से इलाक़ों में तो इतना चिड़चिड़ापन है कि उनको देख कर के कोई क्या देखिए हरियल तोता कहता है, कोई उनको क्या देखिए कबूतर कहता है, कोई किसी तरीके की बातें करता है। और ये सब बातें देखिए उनकी नहीं है जो बेहतरीन क्या देखिए उलमा दीन है, ये जिनका शुमार क्या देखिए बड़े आलिमों में होता है, बल्कि ये मामला उनका है जो रट्टू मौलवी हैं, जिनका काम ही क्या देखिए सुन्नियों में आपस में इख्तिलाफ फैलाना होता है, जिनको अलिफ के माने क्या देखिए नहीं मालूम, जिनको सही माना में कुछ आता ही नहीं है। रट्टू मौलवी, सड़क छाप क्या देखिए मौलवी, जिनका कोई ताल्लुक क्या देखिए इल्म से नहीं हुआ करता, बल्कि वो सिर्फ रटी टाई तकरीरें लेकर के आ जाते हैं और अवाम अहले सुन्नत में इख्तलाफ पैदा कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी का रद्द किया जाए तो वहाँ लोग बड़े मोटा क्या देखिए जो है लोग नजराना पेश करते हैं, लोग बड़े मोटा नजराना पेश करते हैं। कुछ मौलवियों की खूब क्या देखिए चांदी कट रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं है और वो कह रहे हैं दावत इस्लामी वाले ऐसे हैं, अत्तारी ऐसा वत्तारी ऐसा। आपको क्या आता? आपको तो कुछ भी नहीं आता। तो इस तरीके की बात करने से क्या फ़ायदा है। जब हम बता रहे, देखिए ऑडियो में आपको सुना रहा हूँ, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहीं क्या देखिए इन अल्फाजों के साथ ना उनको कभी गुमराह कहा ना उनको कभी काफिर कहा। हाँ, कुछ वजूहात की बिना पर हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये ज़रूर फरमाया था कि दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी ये दोनों तंजीमें मुसलमानों की ज़रूर हैं, सुन्नियों की ज़रूर हैं, लेकिन ये मसलक आला हज़रत के नाशिर नहीं है, यानी मसलक आला हज़रत की तंजीमें ये फैलाने वाले नहीं हैं।
یہ ضرور کیا دیکھیے آپ نے فرمایا تھا، لہذا میں گزارش کروں گا کہ رٹو اور سڑک چھاپ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ سنی دعوت اسلامی والے بھائیوں کو بھی عزت دیں، دعوت اسلامی والوں کو بھی عزت دیں، وہ سنی ہیں، مسلمان ہیں اور وہ صحیح طریقے پر کیا دیکھیے کام کر رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ آخر میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا اور حضور مفتی کلیم حنفی صاحب نے کیا دیکھیے کیا فرمایا۔ گزارش کریں گے کہ مسلمانوں میں خصوصاً سنیوں میں جو یہ فضا کیا دیکھیے لوگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں کیا دیکھیے اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اس کو دور کریں اور حضور تاج الشریعہ کے الفاظ پر کیا دیکھیے عمل کریں اور مفتی کلیم حنفی صاحب کے آڈیو کو سن کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کیا دیکھیے فضا کو قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیوں کی جو تنظیمیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مسلک اعلی حضرت کی صحیح خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تنظیموں کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دور فرما دے۔ کچھ اسباب و علل کی وجہ سے اور کچھ طریقہ کار کی بنا پر کہ یہ دونوں تنظیمیں مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہیں، اس سے زیادہ نہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ میری گزارش یہ ہے کہ کہا بھی نہ جائے اور اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی محتاط ذمہ دار عالم کی طرف سے کوئی سخت حکم شرعی تکفیر کا نہیں ہے۔ میں نے نہ ان کو کافر کہا، نہ جب تک کوئی بات ایسی جو آفتاب سے زیادہ روشن ہو، منافی اسلام ثابت ہو، جب تک نہ ہو میرے نزدیک یا کسی سنی عالم کے نزدیک حکم تکفیر نہیں ہو سکتا۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی زبان اقدس سے آج تک کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں فرمائی کہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی گمراہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ و کعبہ حضرت نے بھی کبھی یہ بات نہیں فرمائی۔ ممبئی کے سرزمین پر عطائے حضور تاج الشریعہ حضور مفتی محمود اختر اور استاذ العلماء حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، یہ سب صاحبان علم و فہم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا شمار اونچی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نہیں کہا تو چرب زبان مقرر، رٹو مقرر، سڑک چھاپ مقرر جو گلی کوچوں میں تقریر کرتے، جن کا مشن ہی دن رات صرف دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کرنا ہے، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، بد مذہبوں کو چھوڑ دیا۔ بیچارے لوگ خرچ کر کے پروگرام کراتے ہیں، بجائے لوگوں کو نمازوں کی طرف، دین کی طرف راغب کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہابی دیوبندیوں کا رد کرے، صرف دن رات DI SDI